Malampusong gipahigayon ang dispersal sa bangos sa fingerlings sa Punta Villa Beach Resort sa Plaridel, Libo, Dinagat Island. Gihimo kini aron nga mas mapalambo pa ang sektor sa pagpangisda og mapausbaw ang panginabuhian sa lokal nga mga mangisdaay isip gabahin sa mga lakang pagsiguro sa economic growth sa probinsya sa Dinagat Island. Samtang mabot sa 5,500 ka mga bangos fingerlings ang gitunol sa probinsyal nga pangamahanan. Sumala kang Dipofa Vice President Pedro Villaruso nga mulungtad sa 5 o 6 ka mga buwan ang pagbuhi sa mga bangos adisir kini maharvest og ang presyo anaa sa 160 to 200 pesos depende kini sa iyang kadakon. Samtang dako ang ilang pasalamat sa gihatag nga panginabuhian sa kapin 300 ka mga miyembro sa Dipofa diin nakaharvest ang maong mga asosasyon nato nakalabay nga mga tuig. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabañas sa 105.5 Brigada News FM 30 Agusan del Sur, The Music and Dos, Authority.